Amen. Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Your Bible, let us turn to Ephesians chapter 6, verse 12 to verse 17. Buku Ephesians 6, verse 12. We won't read 10, but we reach verse 12. All right, you need to see the PowerPoint. Let us begin to pray, brother. Let us pray. Mari kita berdoa dulu. Father, I ask of you, Lord, that you will inspire us through your word. Ya Tuhan, kami minta kepada kamu Tuhan supaya menginspirasi kita dengan firman-Mu. I ask of you, Lord, today that we not just become the hearers of your word, but become the doers of your word. Kami minta supaya kami pada hari ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Illuminate our mind, Penuhi pikiran kami, that we will understand through your Holy Spirit. sehingga kami bisa mengerti melalui Roh Kudus-Mu. Every word that proceed out of these lips will glorify your name. Segala macam firman-Mu itulah yang akan memuliakan nama-Mu. In Jesus' name. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin. We entitled a message called The Armor of God. Hari ini diberi judul ya khotbahnya pelengkapan senjata Allah. Reading from Ephesians chapter 6, okay, we read from verse 12, all right, to verse 17. Kita lihat di Efesus 6, mari kita baca ya, 10 sampai 15. We start from verse 12, brother. Ya, kita lihat di ayat 12. 12, Ya. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ya, dikatakan di ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Ya, sebab itu ambillah semua perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. And having shod the feet with the preparation of the gospel of peace. Dan kakimu berkasutkan kelera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Above all, take the shield of faith, and with that you will able to quench all the fiery darts of the wicked one. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. And take the helmet of salvation, which is the sword of the Spirit, which is the word of God. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amen. Amin. Spiritual warfare is relevant for us today. Perang rohani itu sangat relevan dengan kita saat ini. There are some people began to say, don't think too much about the devil. Mungkin mungkin ada orang berpikir tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang si setan. As long as you don't bother him, he will not bother you. Sepanjang Anda tidak mengganggu dia tidak akan mengganggu kamu. Now, to put in a very simple understanding, dengan arti yang sederhana, there is no more dangerous enemy than the one who is unknown. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada yang tidak kamu ketahui. In 2 Corinthians chapter 12 verse 11, di 2 Korintus 12 ayat 11, the Bible Paul says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Supaya jangan dikatakan ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa yang maksudnya. And 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of warfare are not carnal, but mighty, that pulling down the stronghold. Dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan
bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. So Paul began to encourage the Ephesian Christian to put on the armor of God. Jadi Paulus mendorong orang-orang di Efesus ya untuk melengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. So that they are able to stand the walls of the enemy. Jadi mereka bisa menangkal tipu muslihat dari si iblis. Our warfare is not against one another. Jadi peperangan rohani kita bukanlah sesama kita, Our warfare is with the devil. tapi melainkan melawan si iblis. The devil, the enemy, the unseen, so that God has given us a spiritual weapon to fight against it. Jadi untuk melawannya, Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata untuk melawan si iblis. The word of God say, be strong in the Lord. Jadi Tuhan berkata, berdirilah kuat dalam Tuhan. It is not an option to be in the kingdom of God. We need to be strong. Jadi bukanlah suatu opsi ya atau suatu pilihan ya. Kita harus kuat dalam Tuhan. When you are a believer, there is an ongoing spiritual warfare. Jadi kalau kalian percaya itu akan ada peperangan rohani yang terus menerus. If you say, Pastor, I don't want, then you're in the wrong side. Kalau kalian berkata saya tidak mau ikut, berarti kalian berada dalam pihak yang salah. As long as you're a believer redeemed by the blood, the enemy will do everything to be able to snatch you to his side. Kalau kalian adalah seorang yang sudah ditebus dalam darah Kristus, si iblis berusaha menarik engkau keluar dari sana. That is why Paul writes in Romans chapter 13 verse 12. Makanya Paulus menulis di Roma 13 ayat 12. He said, the night is fast spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the work of darkness, all right? And he says here, and let us put on the armor of light. Ya, dikatakan di Roma 13:12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amen. The work, cast off the work of darkness is taking off what is the wickedness, what is the thing that is not right, the jealousy, the envy, and the strife. Jadi kita harus menanggalkan semua yang gelap ya dari dalam diri kita, sesuatu yang seperti perbuatan-perbuatan kegelapan, iri hati, cemburu maupun kemabukan dari dalam diri kita. That is why when we take off something, we got to put on something. Karena kita menanggalkan sesuatu, kita harus memakai sesuatu. If I take off lie, I need to begin to put truth in my heart. Jadi kalau kita menanggalkan kebohongan, kita harus memakai kebenaran. If I put away sin in my life, I need to put righteousness of Christ in my heart. Jadi kalau kita meninggalkan dosa, kita harus memakai kebenaran dari Tuhan atau Kristus dalam hati kita. And when we put off doubt and unbelief, we need to put on faith in our life. Kalau kita menanggalkan ketidakpercayaan atau keraguan-raguan, kita harus memakai iman dalam diri kita. So we're going to talk about faith later on. Kita akan berbicara tentang iman nantinya. Number one. Satu. Number one is that the loins gird with truth. Nomor satu itu berikat pinggangkan kebenaran. So in verse 14, stand therefore and gird your waist with truth. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. As we can see, the loins is at the waist. Jadi di sekitar daerah pinggang ya. Alright, this is where all the armor began to place, including the breastplate. Jadi semua perlengkapan senjata itu ada, termasuk baju jirah. So the application, we cannot accomplish anything. Jadi aplikasinya kita tidak bisa mencapai sesuatu. For the kingdom of God, if our life are not based on truth. Untuk kerajaan Allah ya, kalau dasar fondasi hidup kita tidak berdasarkan kebenaran. If the truth of God's word is not our foundation. Kalau kebenaran dari firman Tuhan bukanlah menjadi fondasi kita. When we stand, where we stand is sinking sand. Jadi apa yang kita berdiri di tempat itu adalah pasir seperti pasir yang tenggelam. And enemy will shake us. Dan akan menggoncangkan kita. And especially this lockdown, phase 1 and phase 2. Ya, terutama pada masa lockdown ini ya, fase 1, fase 2. Many people complain, oh lockdown, lockdown, lockdown. Banyak orang berkomplain ya, oh lockdown, lockdown. Yeah, so I say lockdown is lock in with God. Jadi saya berkata lockdown itu sebenarnya lock in bersama dengan Tuhan. Because every time we ngomong-ngomong, no time, tidak masa, no time, no time, no time. Jadi banyak kita komplain, oh kita tidak punya waktu. Sudah waktu membaca Alkitab, now God says saya kasih waktu. Yeah. No time to read Bible, now I give you time to read. So when we stand before God, you say, oh God, I got tidak waktu. Waktu. Ada ingat tak? Lockdown phase 1.
Jadi tidak ada waktu, sekarang dikasih waktu. You laugh, you ketawa, but it is true. Ya, kebenaran itulah kebenaran. But you must take it very seriously. Kalian harus dengan serius melihatnya. I love the lockdown, brother, Saya sangat mencintai lockdown ini. because I can lock myself in the Word. Karena saya bisa mengunci saya dalam It is a firman Tuhan. test of our life. Ini adalah testing untuk hidup kita. It is not the pastor. Ini bukan dari tentang pastor. Thank God for pastor. Terima kasih untuk pastor. Thank God for leaders. Terima kasih untuk pemimpin kita. It is you and God, God and you. Itu tentang kalian dengan Tuhan, Tuhan dengan kalian. When you stand before God, Kalau kalian berdiri di hadapan Tuhan, oh Tuhan, Pak Pendeta Peter tidak di sini. Diam, you and me. oh Pak Peter not around. Stop, you and me. Bagus sekali, you and me. Terima kasih. You and me, Pak Interpreter. Ketawa lagi, belum habis. You ketawa. Nanti dulu, nanti nangis. You laugh because it is the truth. Karena ini kebenaran. If we don't stand on the truth of God's word, Kalau kita tidak berdiri di hadapan dengan fondasi kebenaran firman Tuhan, have you ever think in your mind, apakah kalian pernah berpikir why did Paul write the loins first? kenapa Paulus menulis daerah sekitar pinggang ini? Usually we Pertama start kali. from the head to the toe, Biasanya kita dari atas hingga ke jari kaki, but he start from here. tapi dia mulai dari bagian pinggang ini. Because Paul knew the truth is the foundation of the armor of God. Karena Paulus tahu bahwasanya kebenaran itu adalah fondasi dari perlengkapan senjata Allah. So when you talk about here, Kalau kita berbicara tentang daerah sekitar pinggang ini, lihat saya, if you look about here, this is your Tentang- reproduction area. tentang Betul? ini bagian reproduksi ya. Jangan malu, ay. Don't Okay, be hello. shy. Correct, betul? Betul. Betul? So now, spiritually, if Sa- this is the area, if you don't have the truth, how can you reproduce yourself? Ya, so ini kalau secara rohani ya, kalau ini daerah kebenaran itu ya, kalau kita tidak ada kebenaran ini, bagaimana kita bereproduksi hal yang benar ini? Wow, you take so long to say amen. Amen. Ya, sangat lama If ya your untuk truth, menjawab. if your here is not truth, you cannot produce. Ya, kalau daerah sekitar ini tidak ada kebenaran, bagaimana kita memproduksi kebenaran itu? We produce spiritually. Ya, kita memproduksi secara rohani. So that's why the loins is the center of the body that speaks about readiness, Ya, and the jadi- truth will be diluted. Jadi tentang daerah pinggang ini berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kesiapsiagaan kita. We should be ready at all time. Kita harus siap siaga setiap saat. Can you imagine the soldier is not ready? Apakah kalian bisa bayangkan serdadu yang tidak siap Then the enemy will destroy him anytime. dan musuhnya akan menghancurkan dia setiap saat. Ready not only in good time, but ready in bad times. Siap siaga bukan hanya dalam masa susah tapi juga masa baik. So God is giving us this lockdown, this phase 3 to prepare ourselves, readiness. Jadi Tuhan mempersiapkan ini lockdown fase 3 ini supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Prepare for what? Mempersiapkan diri kita untuk apa? Prepare for worst thing that will happen. Untuk mempersiapkan diri pada situasi yang sangat buruk yang akan terjadi. You mean to have eyes to see what God is saying. Kalian bisa melihat dengan mata kalian apa yang Tuhan katakan. Remember? Ingat, Phase 1, phase 2, fase 1, fase 2, then come to phase 3. dan sekarang fase 3. Everybody happy. Semuanya sekarang senang. Oh, senang sekali. Ya, very happy. Very happy. Ya, senang sekali. Senang sekali. Ya, happy. Then suddenly, Dan kemudian tiba-tiba, airport, hospital, go ya, search. rumah sakit ya di pelabuhan udara. And everybody scratch it, heran. Why, ya? Dan semua sekarang garuk-garuk kepala. Kenapa? Because we think we're too smart. Karena kita berpikir kita terlalu pintar. We got all the answer. Kita punya jawaban. And God says you don't have all the answer. Tuhan berkata kalian tidak punya jawaban. So we need to be ready. Jadi kita perlu siap siaga. When it comes, Ketika datang, whatever it comes, apa yang akan datang, we won't be heran. What macam? Masal? Apa sal? ya ketika tidak akan terkejut ya. Amen. Amin. Amen kurang.
still lack of. Amin. Ya, betul? We need to be ready. 2 Peter chapter 3 verse 1 to verse 4. Ya, kita perlu siap siaga seperti ditulis di 2 Petrus 3 1 sampai 4. Then we look at it, the truth will be diluted. Kemudian kita lihat kebenaran bisa tercemar Because in the last days, people will twist the word of God. karena pada masa jam-jam akhir ini banyak yang menyesatkan ayat Alkitab. So if you don't know the word of God, Kalau kalian tidak mengerti atau mengenal firman you will Tuhan, believe what people say. kalian percaya pada apa yang dikatakan orang Even lain. if I speak to you, Walaupun saya berkata pada kalian, you need to open up the word of God. kalian tetap perlu membaca firman Tuhan. Oh, jangan, Pastor Jim, oh, betul-betul. I bluff you also, betul. Jangan hanya dari Pastor Jansing, jadi saya berbicara yang tidak sesuai juga kalian akan percaya. Ya, betul. Itu the bodoh also know you better. That's why you need to know the word. Jadi kalian perlu mengenal atau mengerti firman Tuhan. I know you don't have all the time to read. Jadi saya tahu kalian tidak punya banyak waktu untuk membaca. At least 10 minutes here, 10 minutes there, 10 minutes here, you still read the word. Tapi paling sedikit ya, 10 menit sini, 10 menit sana, 10 menit sana. Jadi kalian masih membaca firman Tuhan. Amen. Amin. Rather than you sit down there, you tell your boss, I'm reading the word of God, don't disturb me. Daripada duduk di depan ya, lalu kasih tahu bos kalian, saya membaca firman Tuhan. And then your boss will say, I was sent by the Spirit of God, go and work. Lalu bos kalian berkata, saya dikirim oleh roh firman Tuhan untuk memerintahkan kamu pergi kerja. No, you just spend 10 minutes here, you read, remember? Ya, kalian hanya perlu waktu 10 menit untuk baca dan mengingatnya. By the time at the day you remember everything. Jadi pada waktu kalian mengingatnya. That is why number 2, the breastplate of righteousness. Makanya sekarang nomor 2 tentang baju jirah keadilan. So the Roman breastplate of righteousness cover everything from the shoulder to the loins. Jadi dari masa Romawi itu ya, baju jirah itu melingkupi ya, melekat, melindungi dari dada hingga bagian pinggang. When you cover from here to here, you cover the heart. Kalau kalian lihat dia melindungi bagian paling penting, yaitu jantung. So the Satan greatest weapon is accuse us falsely. Jadi senjata yang paling hebat dari setan itu adalah selalu menuduh kita. Either accuse you from people or from circumstances, whatever, or maybe can come within the church. Ya, jadi bisa aja menuduh kalian dari menuduh kalian dari keadaan ataupun dari dalam gereja itu sendiri. But the Bible says Satan is the father of all lies. Tapi di Alkitab dikatakan setan itu adalah bapak kebohongan. He lied from the very beginning. Dia berbohong mulai dari asal mulanya. And he loved to destroy Christians. Dan dia sangat sukai menghancurkan orang-orang Kristen. And destroy Christian witness in the world. Dan menghancurkan kesaksian orang-orang Kristen di When we dunia look ini. at what is happening, Kalau kalian melihat apa yang terjadi, we wonder what the end result will be. kita bisa berpikir ya bagaimana hasil akhirnya. But remember, God is doing a work in the church. Tapi ingat ya, Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam gereja. One day, God Almighty will laugh, ha 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 ha, to Satu Satan. hari Tuhan akan bertawa ya, hahaha. You Itulah tried to Satan. destroy my church. Kamu mau menghancurkan gereja saya? Then God will say, see, this Jesus present, this is the bride, the beautiful bride. You go neraka. Nah, jadi Tuhan akan berkata, inilah pengantin yang sempurna dan kamu pergilah ke neraka. Many times we don't see the end result. Seringkali kita tidak melihat hasil akhir. We dari only hasil see akhir. now. Kita hanya melihat sekarang And we look at it, what is happening. dan kita melihatnya dan berpikir apa yang But terjadi. God is moving in our life. Tapi Tuhan bergerak dalam hidup kita. Jesus say, Yesus berkata, I'll build my church saya membangun gereja saya and the gates of hell will not prevail against it. dan neraka tidak akan masuk. Sometimes we cannot phantom in our mind. Kadang-kadang kita tidak bisa berpikir dalam pikiran The kita. more we pray, Semakin kita berdoa, the more problem it is. semakin banyak masalah. But God is saying that is not your business. My business is take care of the church. Tapi Tuhan berkata itu bukan masalah kamu, itu masalah saya. Saya akan memelihara gerejanya. The church, the pastor of the church is not Pastor Peter, it is Jesus. Jadi gereja ini bukan gereja Pastor Peter, tapi gereja dari Tuhan Yesus. But Pastor Peter is just one of the sub pastor. I'm so subway. Jadi Pastor Peter dan Pastor James ini hanya bagian dari gereja itu. Hey, subway. Oh, subway.
I belanja you today Subway. Tapi ini hari puasa, tidak makan. I like your laughter. You made us kari mula. Those of you in live, welcome to church. Jadi, selamat datang ke gereja ini ya. There are two kinds of righteousness. Ada dua macam kebenaran. One is imputed righteousness and one is imparted righteousness. Satu yang diperhitungkan, satu yang diberikan. So one is, Bible say we become righteous, we become the righteousness of Christ the moment we receive Jesus Christ as Lord and Savior. Jadi satu itu dengan diperhitungkan itu kita mendapatkan kebenaran waktu kita menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. We are not to take His righteousness to cover our sinfulness. No, we repent of our sin. Kita tidak mengambil kebenaran itu untuk menyembunyikan dosa kita, tapi kita harus bertobat dari dosa kita. Because Isaiah 64 verse 6 say, we are all unclean things. Our righteousness are like a filthy rags. Jadi di Yesaya dikatakan kita seperti kain kotor ya. So that is why imparted, our righteousness must be rested in Christ, what He done on the cross. Jadi kita harus kita diberikan kebenaran itu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. So our righteousness is when we stand before God, God will see Christ's righteousness in our life, not what I have done. Jadi itu berdasarkan bukan dari perbuatan kita, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. That is why, Bapa di surga. Sorry for that, brother. Okay. That is why when we keep our hearts right, our motives right. Jadi kalau kita hati kita benar, motif kita juga akan benar. Number 3, the gospel of peace. Nomor 3 itu tentang Injil damai sejahtera. So he is shown with the preparation the gospel of peace. Ya, jadi kaki kita berkasutkan keleraan untuk memberitakan Injil Kristus damai sejahtera. Physically, our feet provide the balance of the entire body. Jadi secara fisik ya, kaki kita membuat kestabilan atau kestabilan dari tubuh kita. Our feet help us to walk from one place to another place. Membantu kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. If our feet is injured, very difficult to walk. Kalau kaki kita luka ya, sangat susah untuk berjalan. So our feet is very important to us. That's why it need to be protected. Jadi kaki kita sangat penting, makanya perlu dilindungi. Remember, the Roman soldier. Ingat ya, serdadu Romawi. It is not this kind of boots we have in the army. Ya, bukan seperti boot ini ya di army ya. Okay. They have these boots, they have the sandals, but they got spikes there. Oh, kayunya, sepatunya itu ada paku ya di bawahnya. Not just paku depan, semua ada paku. Semuanya, all have nails. Not like the track and field running, only the paku di depan, all. So not only the front side, but the whole side. Bagus sekali, the whole side. So why? He firm in the ground. Jadi sangat lekat dengan tanah itu ya, sangat stabil. If you see in the show, the television, I like to see Roman shows, gladiators. Wow, these are very husky. Their badan I need to exchange the badan. Jadi kalian bisa melihat ya di gladiator itu ya, film-film gladiator, badannya sangat tegap gitu ya. Yeah, one day I was in Yogyakarta, brother. Satu hari saya ada di Jogja. Then I was in the gym. Di gym ya. And he was in charge of the gym in Yogyakarta. He was a big guy. Satu orang yang tegap itu yang mengatur, manage gym itu. Peter, he was perfect, from a perfect body build, everything built. Ya, orangnya perfect. Sangat perfect ya, sangat kuat, sangat tegap. I look at him sampai ludah keluar. But I pray this prayer. Tapi saya berdoa ini. Lord, can you change the body? Bisa tukar tubuh saya dengan tubuh dia. God never answer my prayer. Tuhan tidak membalasnya ya. So I only carry 5 kilo. Jadi saya cuma mengangkat beberapa kilo. He got perfect. I mean chest, bicep, tricep, everything. Wow, jadi I'm like penuh dengan otot-otot ya. Can you imagine my body like, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Ya, jadi seperti inilah cara kita. You want to receive Jesus? The hand also very big. You want to receive Jesus? Yes, I receive Jesus. Now the Roman soldiers are very tough. Jadi serdadu Romawi itu sangat
kuat ya. But the Bible say the gospel of peace. Alkitab berkata dengan Injil damai sejahtera. Why the gospel of peace? Kenapa Injil damai sejahtera? Because we have peace through our God, through our Lord Jesus Christ. Karena hidup kita dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. In Romans chapter 5 verse 1. Di Roma 5 ayat 1. In Romans chapter 15 verse 13, we have peace in believing because of us. We are bound in the hope in Christ. Di Roma 15 dikatakan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. And in Galatians chapter 5 verse 22, the peace of God is also the fruit of the Spirit. Ya, di Galatia 5 ayat 12, damai sejahtera dalam Kristus itu adalah suatu buah dari Roh Kudus itu. So we have again in 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, the Bible say that the Lord of peace himself will give you always that the Lord be with you. Di 2 Tesalonika 3 ayat 16 dikatakan juga kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan yang terus menerus. So only the peace of God will keep you standing firm in the violent time when the enemy attack you. Jadi hanya dengan damai sejahtera Tuhan itu akan menguatkan kalian, membuat kalian bisa berdiri menghadapi serangan-serangan dari si jahat, si iblis. Nanti dulu, lihat saya. Today everybody takut sampai mau mati. Mampus sekali. We are Betul so tak? afraid Betul. today. What is the problem today? Oh, Ya. vaksin tidak vaksin, vaksin tidak vaksin. Ya, masalahnya ada vaksin, tidak vaksin, ada vaksin, ada tidak vaksin. Dengar, if you nak mampus, you boleh mampus without vaccine. Hello? Some people takut, if vaksin mampus, you tidur pun besok tak bangun. So we don't live in fear. Jadi kita tidak hidup dalam ketakutan. We live in peace with God. Kita hidup dalam damai dalam Tuhan. I always tell people, if it's time for you waktu pergi, waktu habis. Jadi saya berkata pada orang lain ya, itu nggak apa-apa kalau waktunya udah berangkat ya berangkat. Tapi ada orang, saya tak mau berangkat, saya suka dunia. Betul. There's a people don't want to left, Yeah. still want to love the world. While Jesus prepare a place for you in heaven. Ya, Tuhan telah mempersiapkan tempat untuk kalian If di you don't surga. want to go, Kalau kalian mau pergi, you tell Jesus, I take your place. kalau kalian nggak mau, katakan pada Yesus, saya akan menggantikan tempat kamu. Hello? Oh, I don't want to go. I want to get married. Rumah besar. I want a big land, Karbau. Hello, betul tak? While Jesus said, I give eternity. The rumah di surga. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalian telah disiapkan rumah di surga yang sangat mewah, sangat Yes, bagus. amen. But our people are not ready. Tapi kalian apakah sudah siap? Sekarang nangis kan? You're not ready. Apakah sudah siap? Let me tell you this. Uh, Singapore, we talk about revival, revival, fire. Ya, di Singapura dikatakan terus, kebangkitan rohani, api. How many people are ready for revival? Berapa orang yang siap untuk kebangunan rohani itu? Tidak ada suara. Sekarang semua nangis. I speak truth to you. Saya berkata kebenaran pada kalian. If revival come, Ketika kebangunan rohani no, sampai, not if, when revival come, ketika kebangunan rohani ini sampai, it will change everything that we do. akan mengubah apa yang kita lakukan. But God, I don't want change. Tapi Tuhan, saya nggak mau berubah. I like the way I am. Saya suka dengan apa yang ada saya lakukan sekarang. If God don't come down and kick you, the angel will come and kick you. Kalau kalian tidak bergerak, bahkan malaikat juga akan menendang kalian. That is why it is very serious. Makanya ini sangat serius ya. We need to have the gospel of peace in our hearts. Kita perlu mendapatkan Injil damai sejahtera dalam hati kita. Now the shield of faith. Nah, sekarang perisai iman. All right, above all, take the shield of faith. Ya, ambillah perisai iman. The shield is about 4 feet by 2 feet. Jadi sekitar 4 kali 2 kaki ya ukurannya. And it is leather, very thick leather. Ya, dilapisi dengan kulit yang sangat keras. And the soldiers have to carry it in their hands. Dan saudara perlu mengangkatnya dengan melalui tangan dia. That is why he said the shield of faith. Makanya dikatakan benteng itu
dengan iman, perisai iman. Hebrews chapter 11. Di Ibrani 11, Okay. Hebrews chapter 11, Ibrani 11 verse 6. ayat 6 He said, without faith, it is impossible to please him. dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan dengan kepada Allah. That is why when the church is open, Jadi waktu gereja dibuka atau you come to the house of God. kalian datanglah ke gereja. Oh, pastor, virus itu, delta, apa? Hello. Where is your faith? Ya, iman kalian di mana? Yeah, we need to use pakai otak. Ya, kita sering pakai use mind. Use your mind. If we need to wear the mask, we wear the mask. No problem. Jadi kalau perlu pakai masker, If we nggak need to apa-apa. clean our Kalau hands. kita perlu cuci tangan, No problem. nggak ada masalah. You bathe every day. Kalian mandi tiap hari, Betul? Mandi kan? So washing hand no problem. jadi cuci tangan no problem ya. Only 1, 2, yap semua lah. Saya tidak mandi lah. Orang tidak mandi duduk di sini, orang mandi duduk di sana. That is why you pandai sekali. Man of wisdom, zone Yeah. A, zone B. B in English is bathing. Ya, B itu mandi ya. Yeah, this congregation, Lord, have mercy on me. Luke chapter 8, verse 48. Di Lukas 8:48 Jesus say, daughter, your faith has healed you, go in peace. dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Again in Matthew chapter 13, in Matthew 13 verse 58, and he did not many miracles because their lack of faith. Di Matius 13 ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Di situ. So Paul began to write the shield of faith Jadi, because the enemy without faith, he will destroy us. jadi Paulus itu menuliskan ya, kalau kita tidak punya iman, musuh kita bisa menghancurkan kita. Faith come by hearing and hearing by the word of God. Ya, iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So to win spiritual warfare, we must soak our mind with the word of God. Jadi untuk memenangkan peperangan rohani, kita harus merendamkan pikiran kita dalam firman Tuhan. I mean, our faith in God's word and knowing God's word. Iman dalam firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan itu. Don't feel discouraged. Jangan merasa patah semangat. Oh, pastor, he knows more than me. Oh, pastor, dia tahu lebih banyak dari saya. Don't worry about that. Tak perlu khawatir. Little bit that you have, you think, you ingat, you meditate, revelation will come in. Apa yang kalian ingat sedikit aja, semuanya bisa direnungkan dan akan direvelasi untuk kalian. Every day you think about the word. Setiap hari kalian pikirkan firman Tuhan. You wash your plate. Kalian cuci piring. You begin to clean the floor. Untuk waktu kalian bersihkan lantai, God begin to speak to you. Tuhan akan berkata kepada kalian. You meditate in the word Kalian of God. renungkan firman Tuhan itu. In Luke chapter 18, verse 8, Di Lukas 18 ayat 8, Jesus say, nevertheless, when the Son of Man come, can he find faith on the earth? Yesus berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amen. So as a bahasa service move, Jadi ketika bahasa servis itu maju, faith. iman. Wah, your amen tidak kuat, brother. Hey, nanti dulu. When Jesus come, can he find? Bukan amen, faith. Lihat lagi. When Jesus come, can he find? Bahasa Indonesia, when Jesus come, can he find? Bagus. Pastor, we cannot come to the house of God because he sit very far at Taitakomati. 5 meter. No. Faith. Iman.
If you don't exercise your faith, then when would you exercise your faith? Kalau kalian tidak melatih iman kalian, kapan kalian melatihnya? Now God give you the opportunity to hold on to the word of God. Kalian tahu sekarang Tuhan memberikan kalian kesempatan untuk memegang teguh firman itu. PowerPoint, give me Isaiah 64 verse 7, not on the slide. Di Yesaya 64 Isaiah 64 verse 7. Yesaya 64 ayat 7. 7 or 8, I think. 7, yes. He says here that God will stir his heart and take a hold of you. Ya, dikatakan Is that the verse? Verse 7. Dikatakan tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. What do you mean by take hold? Lihat di sini. Jadi apa David artinya? went to the house of God, Nabi Daud pergi ke rumah Tuhan, right? Betul? betul nggak? You take hold of God. Jadi dia memegang dengan kuat. You need to take hold of God. Kalian perlu memegang yang dengan kuat. Hello? Lihat saya? You take hold of God. Harus pegang dengan kuat. Don't let go. Jangan lepaskan. This is what God spoke to my heart. Inilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Amen. Puji Tuhan, amen. Praise If you have God. more time, there is no service after this. Praise the Lord. Yeah, praise God. Okay, now let's pray for 1 hour. You got to take hold of God. Kalian harus memegang teguh. Every day, Father, I pray. Setiap hari. Tuhan, saya berdoa. Why the helmet of salvation? Kenapa ketopong keselamatan? 1 Corinthians show that we have the mind of Christ. Sehingga kita punya pikiran Kristus. 1 Corinthians chapter 2 verse 16, for we have known the mind of the Lord, he instruct him, but we have the mind of Christ. Di 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Everything that is happening is COVID-19, you know what God is saying to you. Apa yang terjadi selama COVID ini ya, kalian tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan pada kalian. We are so concerned about COVID sampai COVID. Kita terlalu khawatir tentang COVID sampai COVID. Until we forget about Jesus. Sehingga kita lupa kepada Kristus. What his mind. Apa pikiran Kristus? What he's saying to us. Apa yang dia katakan pada kita? We have so many information we do not know what to believe. Kita punya banyak informasi sehingga kita tidak tahu apa yang kita But we percayai. have the word of God. Tapi kita punya firman Tuhan. God will carry us through. Tuhan akan membawa kita melaluinya. God is strengthening our spirit man. Tuhan akan menyeraskan roh kita. All of us have challenges in our life. Semua dari kita punya pergumulan dalam hidup kita. I also am not exempted from this. Saya juga sama ya. Because in Philippians chapter 2 verse 5, Di Filipi 2 ayat 5, let this mind be in you which also in Christ Jesus. hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Now why do we need the mind of Christ? Kenapa kita perlu pikiran Kristus? Because in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Karena di 2 Korintus 4 ayat 4, whose mind of the gods of this age has blinded and did not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, image of God, shine in you. ya karena dikatakan di sana ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. The world, the devil, the enemy want to blind our mind. Jadi dunia berusaha mengambil alih pikiran kita. But we should not fear, because in verse 5, he says here, casting down imagination, knowledge, every thought under the captivity of Jesus Christ. Jadi kita perlu khawatir ya, karena dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 5,
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow. 4 things the soldier must do. 4 hal yang harus dilakukan prajurit. 4 things. Number 1, he Yang got to pertama, think quickly. Dia harus berpikir dengan cepat. A soldier must not, he must make fast decision. Dia perlu buat keputusan yang cepat. All right? And he never backtrack. Dan dia tidak akan mundur, pantang mundur. Once a soldier move forward, he never backtrack. Biasanya kalau serdadu maju, dia tidak akan mundur. And he never, no double-mindedness. Dan tidak ada pikiran yang mendua. He cannot be, I think, maybe no, he cannot be unstable. Dia tidak stabil ya. Ya tidak. And he has to be very positive in his mind. Dan dia perlu pikiran yang positif. That's what Paul began to say. Itulah yang Rasul Paulus katakan. That's why he say have the mind of the Spirit of God. Jadi perlulah dikatakan perlu pikiran Kristus. You ask him, he give it to you. Kalian minta akan diberikan. Number 5, Yang nomor 5, the sword of the Spirit. yang terakhir pedang roh. The final armor Paul described is the sword of the Spirit. This is an offensive weapon. Ini adalah senjata untuk ofensif ya, untuk menyerang. Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is living and powerful, sharper than a two-edged sword. Dikatakan di Ibrani 4 ayat 12, setiap firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Do you know we cannot live by our handphone? Kalian tahu kita tidak bisa hidup melalui handphone kita. Our HDB house is not like a football field. Rumah HDB kita bukan seperti lapangan sepak bola. Even the small little place. Where's my handphone? Di mana handphone? Di mana? Ya, bahkan di tempat yang kecil ya, kita cari-cari handphone kita. Di mana itu? Di mana itu? Very easy, senang brother. Use the line and call your handphone. Ya mudah ya, pakai line yang lain untuk telepon handphone kalian. That's right. Oh itu handphonenya. But can we also not live without the word of God? Jadi apakah kalian bisa juga hidup tanpa We firman Tuhan? cannot live by handphone. Then we must have the same thing in our heart. I need the word of God. Dia bisa lepas dari handphone kalian perlu hal yang sama tentang firman Tuhan. Saya tidak perlu hidup dalam firman Tuhan. If we put that in our spirit man, kalau kita masukkan ke dalam rohani kita, we become the soldier of Christ. Kita menjadi serdadu dari Tuhan. Wherever God places us. Di mana Tuhan tempatkan kita. In Isaiah 55 verse 11. Di Yesaya 55 ayat 11. So my word will go forth and accomplish what it needs to be done. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. So in conclusion, jadi kesimpulannya, in Ephesians chapter 6 verse 18. Di Efesus 6 ayat 18. After Paul have mentioned all that, setelah Rasul Paulus menyebutkan semuanya, he said, pray always with all prayer, supplication in the Spirit, being watchful to the end, and all preservation and supplication for all. Supplication in the Spirit, praying in the Spirit of God. Jadi dikatakan di sana, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Amen. Amen. Lihat sini. Amen. Amen for this mass. Why? Kenapa ya? Because when I'm in the MRT, ketika saya ada di MRT, nobody can see my mouth. Tidak ada seorang pun bisa melihat mulut aku. If without the mask, orang gila. Kalau dibuka maskernya kelihatan seperti orang gila ya. Because there's too much stress. COVID-19, a lot of people go cranky. Ya, karena banyak stres ya selama COVID ini. So now when I'm in the bus, today I came early morning. Jadi in the bus I just like this. Jadi dalam masker saya bisa berdoa dalam bahasa roh ya. Jadi nggak ada masalah. Praise God for the mask. Puji Tuhan untuk masker ya. Amen. So don't complain. Mask. Jangan komplain ya. For you to pray. Ya, untuk berdoa ya masker itu ya. Hello? So I began to pray. My wife also every time she she just go market anywhere. She began to put the mask, waiting for the pay the bill. Jadi setiap saat bisa berdoa ya di luar ya dengan masker tertutup ini. You pray in the Spirit. Kita berdoa dalam roh.
Even 5 minutes. Walaupun hanya 5 menit. Fire of God. Ya, api dari Tuhan. Only sedikit amen. Semua tidak bolehkah? God will give you mind Tuhan akan memberikan kalian pikiran to begin to pray in the Spirit of God. untuk berdoa dalam roh. When the church don't pray, Ketika gereja tidak berdoa, we are not even in the battlefield. bahkan kita tidak dalam medan pertempuran. When the church don't pray, Ketika gereja tidak berdoa, we open door for the enemy to come kita in. membuka pintu untuk musuh masuk ke dalam. On another hand, Pada saat yang sama, God want to make us a warrior bride in Him. Tuhan ingin kita menjadi serdadu, pengantin serdadu bagi Dia. So now I got this picture of this lady. Jadi saya punya gambar wanita ini. Many times we think warriors is only the men. Jadi kita sering berpikir serdadu yang gagah itu orang laki-laki, So now is also the lady. tapi juga perempuan. You can be a warrior for Christ. Kalian bisa menjadi serdadu yang gagah untuk Tuhan. All the armor Semua perlengkapan senjata Allah talks about Jesus. berbicara tentang Kristus. Jesus is the way, the truth, and the life. Tuhan Yesus itu adalah jalan hidup dan kebenaran. Jesus is our righteousness. Tuhan Yesus adalah kebenaran kita. Jesus is our peace. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita. Jesus give us the faith. Tuhan Yesus memberikan iman pada kita. Jesus is our salvation. Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Jesus is the word of God. Tuhan Yesus adalah firman itu. So that is why when we put on the armor of God, Jadi ketika kita mengenakan perlengkapan senjata we are Allah, putting Christ in our kita life. memakai Kristus dalam hidup kita. So we can stand Ya, kita bisa berdiri and fight spiritual warfare. dan berperang dalam peperangan rohani. Let us stand to our Mari feet kita right berdiri. now. I want you to just quiet in your hearts. Kalian yang bisa berdiam dalam hati kalian, I want you to begin to pray in your mind, in your heart. berdoa dalam hati dan pikiran kalian, Pray in the Spirit of God. berdoa dalam roh Kristus. What is God saying to your heart? Apa yang Tuhan katakan dalam hati kalian? What God is placing upon your spirit man? Apakah yang Tuhan tempatkan dalam roh kalian? I believe the Lord been speaking to you. Saya percaya Tuhan akan berbicara pada kalian. And you need the mind of Christ. Kalian perlu pikiran Kristus. Some of you need the breastplate of righteousness. Beberapa kalian perlu baju jirah Some of kebenaran. you, God is saying to you, use the sword of the Spirit. Kadang-kadang ada yang Tuhan berkatakan perlu pedang roh. Some of you, God began to saying, read my word. Kadang-kadang Tuhan berkata, ada beberapa Tuhan berkata, bacalah firmanku. Some of you, God say, rise up in faith. Ada beberapa Tuhan katakan, berdirilah, baju dalam iman. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I believe God has been speaking to your heart. Saya percaya Tuhan telah berbicara dalam hati kalian. And you say, Pastor, pray for me. Kalau kalian mau pastor berdoa untuk saya, Wherever you are, you know God has been speaking to you. Just lift up your hands. dimanapun kalian berdiri, angkat tangan kalian. Yes, God sees that hand. God sees that Angkat hand. tangan kalian. Kalau ingin didoakan, angkat tangan kalian. Thank Kalau you, ingin Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Father, I pray right now in the name of Jesus. Tuhan, saya berdoa dalam nama Kristus, Yesus You Kristus. see the hands that are lifted up, oh Engkau God. melihat tangan-tangan yang berdiri ya Tuhan. Lord, anoint and touch their lives, oh God. Urapi dan sentuh hidup mereka Tuhan. Let the mind of Christ be upon them. Biarlah pikiran Kristus masuk ke dalam pikiran mereka. Lord, grant them the spirit of God of faith in their hearts, oh God. Tanamkan roh Tuhan dalam hati mereka. No weapon that forms against them shall prosper. Tidak ada senjata yang bisa matakan mereka. I ask of your Holy Spirit, Saya Father, meminta Roh Kudus-Mu Tuhan in the name of dalam Jesus, Kristus, in the name of dalam Jesus, Yesus Kristus, touch their hearts, oh God. sentuh hati mereka In Jesus' name. dalam nama Kristus. Yes, oh God. Ya, Ripapa ye sapa ramama. I want you to pray in the spirit of the Mari Lord. kita Rimama ye zi. berdoa dalam bahasa roh. Ripapa ye sika ramama ebule kata rapapai. Lipreka benamama ule benamasata. Lipreka benama ulai benamasata.
Marik adaremo le pakapenda ba mama el bene shamela hamela mareka para libike talama mamule kapare kape. Lord Jesus, I pray, Lord, I commit, oh God, your people before you. I thank you, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ipreka bera mama yazika paraka bena manda liprika perobobo yisite mikalapa papa yes.